फिल थामची बा शिल्पते वाणिज्य बानिक चेंजागन 29 जानुवारी सिमी बानिक चलिवान 12 फेब्रुवारी जरा बोग्राखरनि हाबानियानि आंतर्जातिक बानिक बुस्कांगो बानिकनो चेंगदे जागन मन्त्रका डॉक्टर मानिक सानि याक्रमै चेंजागन सरांसाला शिल्पते वाणिज्य बेदेकनि कन्फारेन्स हलो कक्तमा थनकनि पान्डाखलाई कक्तमा रखा शिल्पते वाणिज्य बेदेकनि मन्त्री शान्तना चाकमा कक्तमा थनकनि पान्डा बताइ बसाका थांनाय बिसिनि हाकिनो अ बिसिउबो बानिक तंगानो ताबकनि मल्टनि करंजाक फनक मंगरक स्टार्टअप ड्रोन बाय सामुंग फनक मानव खबैते जों फारांनि मालखं स्वयं क्रिय मेसिन आबरक सामुंग फनक तेबे जुदा मानेखनि रकनो फनक जागोन बानेगो करंगानो हाफांनि बेदेक PSU ते प्राइवेट मथा आमचनि लुआ जेने रकनो खबै बानिया खलायनाय र अबिसिओ बानेगो आमचनि बाने खलायनाय रकनि नांगकमा याक रजाखा थांनाय बिसिओ खरक नैरा दक्ति चुकु बानेखलायनाय बानेगो करंगलायमानि अबिसिओ नुकजाखा आबहायकी स्टल अंखा काइबारा चिबा स्टल तंगानो बानेगो যে আমাদের এবারে শিল্প বাণিজ্য মেলা 35তম মেলা এই মেলা শুরু হবে হাপানিয়া যে আমাদের আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ রয়েছে সেই প্রাঙ্গণে 29শে জানুয়ারি শুরু হবে এবং সেটা সমাপ্তি হবে 12 ফেব্রুয়ারি 2025 পর্যন্ত। তার পাশাপাশি এই মেলায় আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যে যাতে করে বিগত দিনের যে মেলাগুলো হয়েছে তার চেয়ে আরো সুন্দর আকর্ষণীয় যাতে হয়ে ওঠে।